Mwaramutse ni Wacha TV show. Twaje uyu munsi murabizi ko ari umunsi mukuru w'abamama. Aha twateranye n'abamama batandukanye, abamama bava mu mpande zose, abanyarwanda, abakongomani ndetse no muri Haiti. Uyu munsi rero turagira ngo tubagezeho uko byagenze mu mujyi wa Johannesburg. Nkaba mfite abatumirwa, muraza kwihangana, iki kiganiro kiraba kivanzemo abanyakenya, abanyarwanda, abakongomani, twese turi kumwe. Rero ntangiye n'umutumirwa wanjye uva mu gihugu cya Haiti, murihangana kubera indimi zitandukanye. Turavuga mu bisedwa, tuvuge mu bifaransa, mu binyarwanda, muraza kubyihanganira. Twagiraga ngo tubereke gusa uko mu mujyi wa Johannesburg byari byifashe uyu munsi. Hi Mama Pauline. Hey. Himode. Je mon bon. Duska prata franska. Je vais très bien, merci. Et pourquoi? Jag vill att du ska säga vad du heter och var du kommer från och var du bor någonstans. Je suis Marie-Paul Salato, je viens d'Haïti, je vis en Suède depuis 14 ans et je suis une entrepreneuse et coach en business. Merci beaucoup. Okej, jag vill fråga dig, hur varit din dag idag? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que c'est le jour des femmes, mais il y a des femmes qui sont indépendantes comme moi. Indépendante veut dire qu'on a l'indépendance financière, indépendance d'éducation et indépendance sociale aussi. Mais pour moi, il y a des mamans, malheureusement, qui ne sont pas indépendantes financières, pas d'indépendance sociale ni éducationnelle. Mais il faut combattre, il faut battre chaque jour parce que nous, on a besoin du courage et des forces aussi. On est la mère de l'humanité, on est la mère de la nature. On doit se battre. Mais pour se battre, on doit se mettre ensemble. Il y a la force, il y a l'union fait la force, c'est la devise d'Haïti aussi, hein, parce que c'est l'union fait la force. On doit mettre la force et l'unité pour se battre pour notre indépendance. C'est pas seulement aujourd'hui le 8 mars, mais c'est chaque jour, c'est notre anniversaire. C'est chaque jour, c'est notre fête de la femme. Mais la femme veut dire le courage, l'amour, l'humanité et la force. Tack så mycket. Och vi fortsätter tacka dig. Merci. Och vi ska fortsätta fråga lite också. Vad tänker du här i Sverige? Det är samma Afrika eller det är inte samma? Je pense qu'on n'est pas chez soi ici. Je dis tout, je suis africaine. Mais j'ai oublié Haïti parce que je suis noire, je suis africaine. On vient de l'Afrique. On vient du Congo, du Bénin. Je viens du Ouganda, de la Côte d'Ivoire. Mais ici, on ne se donnait pas chez nous. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même culture. Et pour fêter, ici, on doit se mettre en communauté africaine parce que là, il y a la force. En Afrique, il y a la force. Mais ici, il y a le frein. Hein. Il y a le frein, c'est pas la même chose. Hein. Il y a les Suédois, la sur chez eux. Ils ne le font pas. Mais nous, les Africains, on doit fêter ensemble. On doit donner beaucoup de courage aux mamans pour avoir leur indépendance. Merci beaucoup. Jag tackar jättemycket. Jag ska prata med en tjej som kommer från Burundi. Amahoro. Nje nitwa Diana. Mvi Burundi. Mubona turi twicaye two turacelebra umunsi mukuru w'abamama. Mama w'abagore. Uyu munsi urabona gute? Uno munsi turiko turawigina, twaryohewe, inshuti n'abagenzi, ahantu heza cyane tubona ko hadukwiriye. Hama ugereranyije umunsi mukuru wo mu Burundi n'umunsi mukuru wo muri Swede, ubijyanye n'abamama ubibona gute? Ni irihe tandukaniro ubona? I Burundi ntawo na celebra, sinzi ukuntu babiriko barabicelebra. Hama muga nibaza ko nabo nyene barazi umunsi wariwo. Niho mbonye okazi yo kuyicelebra. Yagiye sinavuga umumama hariya ngo ndayicerebre. Ego. None wabwira iki abamama wenda batabashije kugira amahirwe yo guserebura uyu munsi? No babwira ikintu cyose ashaka umuntu aronse okazi yo guserebra no guserebra.
y'aba anniversaire y'aba munsi mukuru w'abamama ni uguserebwa, kubera umuntu yaronse okaziyo ko agihema akicarana n'inshuti n'abagenzi n'abandi bamama, ni uguserebwa, ni novuga gute, ni privilege mbese aba yaronse. Yego, arakoze cyane umutumirwa wacu Diane, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, urakoze cyane naho akagaruka. namwe. Yego, murakoze cyane kandi turakomeje n'umutumirwa wacu wa gatatu w'uyu munsi. Turasaba ko watubwira amazina yawe. Nitwa Sarah Mupenda. Mba nuye hano Yotebore. Yego. Nagiraga ngo nkubaze uyu munsi wa le 8 mars urawubona gute? Ouais, le 8 mars, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi les femmes célèbrent qu'un seul jour. Normalement, on a 365 jours, 365 jours dans l'année. Et il s'est demandé pourquoi on célèbre qu'un seul jour. Je lui dis, il y a un jour de l'indépendance, malgré qu'en Afrique, on a l'indépendance tout le temps, tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on célèbre qu'un seul jour, l'indépendance. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, on célèbre les jours de la femme, que ce soit qu'un seul jour de la femme. Tous les jours sont de la femme, de l'homme et des enfants, mais on célèbre notre journée du 8 mars parce qu'on se sent libéré, on se dit, ok, comme l'indépendance en Afrique, aussi, on a notre journée d'aujourd'hui. C'est pour cela que moi aussi, j'ai célébré avec les autres, à cause de ça. Ya, nagira ngo nkubaze wavuze kuva mu cye gihugu? Je suis de père congolaise et de mère rwandaise. Okay, ugereranyije uko iminsi mikuru iba mu Rwanda cyangwa se muri Congo, ubigereranyije na hano muri Sweden, ubona byifashe gute? Ubona abanyarwanda cyangwa abakongomani batuye muri iki gihugu babyitabira nk'uko bikwiye? Ya, turabyitabira hano muri Gothenburg, mais iwacu c'est la fête. C'est la fête avec la famille, avec tout le monde. Donc, c'est pas la même chose. Mais ici, on a quand même la chance d'avoir les mamans aujourd'hui, le 8. Turahuye, turishimye hamwe. Vraiment, ni ibintu byiza cyane. Bizakomeze bibe gutyo. Yeah. So, niki wabwira abantu batabashe kugira amahirwe biturukanye wenda n'impamvu zitandukanye batabashe gufeta uyu munsi, wababwira iki? Nababwira kwihangana, Imana ibaho, Imana irahari. Bon, ntabwo ari kuvuga ngo tufite Imana twebwe gusa, abandi nabo bafite Imana, turabasengera, Imana ikomeze ibihanganishe. Hanyuma on pense à vous, donc on est avec vous là où vous êtes. Sachez que si l'union fait la force, on est là pour vous, toutes les mamans. Murakoze cyane, umutumirwa wanjye arakoze cyane, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha kandi murajya mwihangana. Ya, twakomeje inshuti bavandimwe, ya nkuko twakomeje tubibabwira, murihangana, murajya mwumvamo urusaku kubera ko turi ahantu nyine hari abantu benshi. Uyu munsi nyine nkuko muzi ni umunsi mukuru, rero nimujya mwumvamwe amajwi murabyihanganira. Rero Iwacha TV show turakomeje, nanone mfite umutumirwa anataka tuongee kwa Kiswahili. Habari mama? Habari sana. Uko mzima? Uko mzima, namshukuru Mwenyezi. Ya, nataka kukuuliza umejisikia aje leo? Nimejisikia vizuri. Unaona aje siku ya wamama? Kwanza kwa majina naitwa Beatrice. Najulikana kwa jina la Fighter Woman. Yeah. Inamaanisha mwanamke shujaa. Oh, wow. Kwangu binafsi hii siku ni ya wamama. Kufurahia gisi tumeumbika. Amen. Ukiangalia history ya kiumbe kike ilikuwa inarudishwa chini sana. Sasa vile tumepata bahati, dunia ikatujua ama ikataka tuende nje, ama ikataka tuonekane, na sisi tuonekanishe nguvu zetu. Hiyo tunapaswa kuifurahia sana tena. Ndio maana ya hii siku. Yeah. Sasa unakuwa na miaka ngapi hapa Sweden?
Mimi nina miaka kadhaa kama 3 Yeah. katika hapa Sweden. Yeah, mnatoka nchi gani? Mimi natoka nchi yangu ni Kongo, kipande Rwanda, kipande Kongo na Uganda. Okay. Na ninatumia lugha nyingi sana. Okay, mahali umetokea na mahali upo sasa, umeona aje kufuatana na gisi mnasherekea hiyo sikukuu ya wamama? Kiukweli nikisema ukweli, Afrika na hapa Sweden ni nchi inayokaa kimya. Inayokaa kimya. Yeah. Afrika tunakuwa na watu ama tunasherehea sana. Ikiwa Afrika ni siku ya wamama, kila mtu na kikwembe na kutoka nje na kwenda kusherehea. Yeah. Lakini hapa Sweden gisi tuko kimya, tunatafutana, kila mtu anatafuta mwenzake. Tunakutana, tunasherehea kwa pamoja na sisi tunafurahia. Yeah. Sasa utofauti huko, kuna ukimya na kuna furaha kule kwetu. Sasa unaweza kuambia wengine wa mama aje wenye viko Sweden tukwe tunakutanana, wala unaona kama tubakie nyumbani, unaona aje? Kwanza mimi binafsi, I don't like someone who is staying in the house. Yes. Mimi nakuwa active, napenda kukutana na watu, napenda watu. Hiyo ni la kwanza. La pili, kama hujakutana mtu mwingine hujafunguka macho. Yeah. La tatu, umoja ni nguvu. Tengano dhaifu. Sana. Yeah. La nne, huyu mtu mwingine ndo anaweza kukuchotea kidole mahali utakapotoa mkate wa watoto. Sasa mimi naweza kuambia kama tokeni nje mkutane na watu wengine ili mjifunze kuanzia kwenye kazi, lugha, mahali mnapoishi ama na culture. Yeah. Ya hii nchi. Yeah. Wengine hatujajua, lakini kulingana na nikipata msaada kutoka kwa mtu mwingine mwenye anamaliza hapa muda mrefu, atanisaidia, atanifunza. Sasa umoja ni kitu kizuri, na kutoka nje kukutana watu wengine ni vizuri sana. Yeah. Asante sana. Nafurahia sana kwa mama, na ninafikiri kwa mawazo yako, na nafikiri wenye wanafuata kwa Kiswahili mtatusikia vizuri. Nasema asante sana. Asante sana. Uliza dadangu, majina yako jina gani? Ya kombo nanga Bora Muderwa. Sagisi nilibambia tutaendelea kuongea kwa lugha tofauti, yeye anaongea Lingala. Habari yako? Ya naza bien. Oza malamu? Naza malamu penza. Oza bien. Ya. Ngai nalobiaka Lingala tena loba muke but tokende. No problem. Ya, kana kokaraga chiyemo. Ya, ubwo rero umutumirwa wanje nataka nikuulize siku ya mama umeona aje? Pona journée ya mama pona nga. Eza vraiment jour ya esengo. Po eza jour oyo eza pona biso ba mama ya libération quoi. Mais pona biso ba congolais eza jour moko ya méditation. Ya tozo méditer pensa ebele, même si tozo seka, même si tozo lia, mais toza elongo na baninga na bandeko na biso o baza na est ya Congo, o bazo souffrir sikoyo neti biso ba mama. Eza vraiment pasi pona ko longwa na ndako na yo, okende o kima, otika nyonso, peut-être obungisi bandeko na yo, bana na yo mibali, okimi pensa toza ensemble. Pona ba mama biso bazo souffrir na Goma, Rutshuru, Masisi. Vraiment Nzambe apesa bino kimia, apesa bino nyonso o boza na posa nango. Yeah, nataka kukuuliza peut-être mbele ya mwaka mbele ufike Sweden, kuna ingine mahali ulifanya sikukuu ya wamama? Ndio, ya avana koma awa na Sweden nalekaki na Uganda, Kampala. Ya nasalaki wana 3 ans et demi. Na célébraki vraiment journée mondiale de la femme wana elekaki très bien. Na ba mama biso ya Uganda vraiment ezalaki esengo.
Okay, asante sana. Ndio ulishasema jinsi hata sisi tunafurahi, hasa titi tumekula, lakini kuko ni kweli wa ndugu zetu wanahangaika kwa sababu ya vita. Tayari umesema Mungu awasaidie na tunawapa pole na tunaendelea kuwaombea. Sasa nataka kukuuliza neno la mwisho, unaona aje sasa kwa hii siku kuu hapa yote ni Bage, unaona wamama tunatosha wala ni lazima tuite na wengine hii siku kuu ya wamama tukue tunaisherehekea kabisa ya kutosha, unaona aje? Ponanga journée ya lelo eza vraiment jour ya motuya, eza vraiment jour oyo sengeli to banda kosala to kutana to célébrer ensemble et puis sans oublier qu'on penser na ba ndeko na biso surtout o bazo souffrir dans tous les pays, bandeko na biso bazo souffrir na ba problème oyo ya nini ya guerre partout dans le monde, surtout en Afrique. Yeah. Asante sana dadangu bora, Mungu akubariki, na pia tunajua kama Mungu ipo gise alivyo ndio akingali, tutaendelea kuombea nchi yetu na Mungu atabariki, vita itashimama, siku moja tutashimama tukimshukuru Mungu na Mungu awasaidie. Asante Amen. Sana. Amen. Caranye n'abamama benshi muri ihangana, twakomeje kuganira mu ndimi zitandukanye, ariko ubu tugiye kuganira n'umusista wacu n'umumama wacu from Kenya. Habari dadangu? Niko salama. Unajisikia vizuri? Niko na furaha moyo. Ya, jina lako nani? Unaitwa nani? Unatokea nchi gani? My name is Joa. I come from Kenya, East Africa. And I want to speak about this day, International Women's Day. And what I can say, we as African women, we come from a very patriarchal society where the male gender tends to rule over us, or tends to be ahead us as women. And on this particular day, I would like to celebrate women, African women living here in Europe, living here in Gothenburg, or living in Sweden, who are still dealing with these patriarchal issues. They say, like, in Swahili they say, mwacha mila, or mwacha mila ni mtumwa, meaning we cannot live our ways of living just to copy the way other people live. But somehow, if you look at how we live, and if you look at how patriarchal our societies have been, you see how we as women have been undermined in a lot of ways. And despite being away from home, still here in Sweden, we live in a society where women are highly supported, and women have a voice, and women get a lot of support from the people, from the government. But still, in our homes, the patriarchal kind of thinking or kind of mind is still there. And we still survive it all. So I can say I celebrate this day with my fellow African women, knowing like they have gone through it, lived through it, survived through it, and still looking so bright, so beautiful. And I can say, keep it up, my fellow beautiful African women in Sweden. Let's continue getting our rights, pressing down the patriarchal kind of thinking, and standing up for our rights. We have the same rights of the male gender. We must support each other. Support your man, let your man support you. We are one thing. Right? Yes, asante sana. Yeah, dada yetu anafanya vizuri sana. Mungu ambariki sana na tunaendelea.
murakoze cyane abamama, twishimiye kubana namwe uyu munsi. Iwacu TV show, abakurikirana Iwacu TV show mukomeze mukande kuri subscribe aho hasi abatarayikanda. So uyu munsi wari umunsi w'abamama hano Yotebori, twishimye twanezerewe, ariko nkuko abamama benshi bakomeje babivuga, hariho abo tuzi bari mu ntambara, barwaye, bafite ibibazo, batashoboye kwizihiza uyu munsi, ariko turabasabiye kugira ngo Imana yo mu ijuru ibane nabo. Abari mu ntambara, Imana ihagarike intambara. Abari mu bibazo, abashonje, Imana yo mu ijuru ibafashe. So yari Iwacu TV show ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa gatatu, umunsi mukuru w'abamama. Dukomeje kubabwira ngo aho mwawuserebure mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze cyane, Nyagasani abane namwe. Murakoze cyane.